হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। ইটস মি অনু, আর তোমরা দেখছো অনুজ ব্লগ। আজ ছিল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, এই জন্য আমি সকাল সকাল স্নান করে রেডি হয়ে চলে যাচ্ছিলাম পুজো দিতে আমার পুরনো বাড়িতে। পুজো দিতে আমাদের একটু লেট হয়ে গেছিল, আমরা গিয়ে দেখি প্রায় সবারই পুজো দেওয়া কমপ্লিট, আমি আর আমার জেঠি বাদ ছিলাম। फिर से चले आए हैं मिलने के लिए। एक अच्छा सा ब्लॉग होगा पहले दिन जैसा। अंगिरा दीदी भी आएगा शायद, देखती हूँ। हमें तो नहीं बोला, वो तो सरप्राइज देता है ना। आएगा शायद से। এখানে আমরা কিছু খাবার খাচ্ছিলাম, ক্যাম্পা ছিল, সিঙ্গারা ছিল, পেয়ারা ছিল, পপকর্ন ছিল। খাওগে না समोसा? हाँ खाऊंगी, ट्राई करूंगी। मिनी समोसा, ओके। मिनी समोसा। और ये क्या है? चम्पा नहीं, चौंपा। আর তোমরা তো কেউ জানো না, অঙ্গিরাদি খুব সুন্দর ম্যাগি করে, এই জন্য এই দায়িত্বটা আমি তাকেই দিয়ে দিলাম। तुमने बनाया? बहुत अच्छा हुआ। आपसे देखो गाइस, आप तिरछी नजर। मुंह मत दिखाओ। জীবনটাই বড়। গাইস, কতদিন পর আমি আমার গাড়ির আওয়াজটা শুনছি। मेरा डार्लिंग, आज हम मेरा डार्लिंग को लेके अभी जा रहे हैं चाय पीने। तो चलो जाते हैं। और हम कौन कौन लोग हैं तुम्हें मैं दिखाती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। धक्का वक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ये तुम्हारा खाना आया रे। अरे तुम्हारा खाना आया रे। अरे हटाओ ना, यही ब्लॉग है। निकल मत जाइयो। कॉफ़ी पिएगा ये लड़की अभी। तो कॉफी नहीं पीऊंगी तो क्या ही पीऊंगी रे। कुछ तो पी। उपास है ना शायद से। उपास नहीं है। ए मेरा নিরামিষ পুরো। আমরা ভাই এরকম ননভেজ খাচ্ছি, তুই মাঝখানে কেন চিকেন এনেছিস? আজকের দিনে তো আমাদের সাথে আমি তো খাচ্ছি। পেঁয়াজটা তো টাকা মুখ খালি খালি করলাম। কোথায় আমি খাইছি? ক্যামেরা ছড়া। ये देखो। সো গাইজ, অ্যাট লাস্ট আমি ঘরে চলে এসেছি। আর আজকের ব্লগটা এইটুকুই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর একটা কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো টাটা।